dalawa, ha? Paano na tayo na yan? Gising na, mag-aasikaso pa tayo. Aroy! Yan. Mag-aasikaso pa tayo. Ha? Bangon na, bangon na. Asikaso na. Mag-aasikaso pa yan eh. Mag-aasikaso pa yan eh. Ha? Apa? Mag-aasikaso pa yan? Opo. Mag-aasikaso pa yan? Ha? Oo. Ano? Ano gusto? Ha? Bangon na. Ligo na. Iligo na yan? Ligo na, ligo na. Ay. Ba, ligo na yan, ha? Apo. Ligo na? Ha? Ayun na, sila ate pa, oh. Sila ate pa, oh. Aasikasuhin pa. Tara na. Tara na. Bangon na, bangon na, bangon na. Inat, 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 inat. Inat, inat. Tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki. Ano yan? Apo. Uy. Hindi na naman kayo tumitingin. Tingin. Na. Uy. Tingin. Uy. Tara na, bangon na. Hindi pa kayo tumitingin? Ha? Hindi pa yan? Ba. Atik! Tara na. Atik! Tara na. Atsing ang isa, atsing din yung isa. Tara na, tara na, tara na. Tara na, tara na. Tara na, tara na. Alis na tayo. Papasok na. Late na naman. Late na naman tong dalawa na to. Opo. Hindi na lang late. Asikaso na. Bangon na. Bangon na. Bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Opo. Ano yung sinasabi mo? Ha? Tara na? Ligo na yan? Niligo na? Opo. Niligo na. Ha? Ligo na.